ঘরে রান্না হয়নি, মা খেতে দিতে পারছে না, বলছে বাবা আসুক তারপরে খাওয়া দাওয়া হবে। দিনের শেষে কাজ না পেয়ে, পয়সা না পেয়ে বাবা ক্লান্ত শরীর নিয়ে যখন বাড়িতে এলো, তখন দেখছে বাচ্চাটা খুব কান্নাকাটি করছে। তখন বাবা কি করলো, বাচ্চাটিকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করলো, বাবা আজকে পয়সা পাইনি, আজকে কোনো খাবার আনতে পারেনি। কিন্তু বাচ্চার মন, বাচ্চার খিদে কে সামলাবে? ঠিক সেই মুহূর্তে বাবার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। বাচ্চাটিকে ঘরের বড় আলমারিটার উপরে তুলে দিল, তুলে দিয়ে চুপচাপ বসে আছে নিচে। বাচ্চাটি ওখান থেকে নামার জন্য এবার চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলো, এবং এমন চিৎকার শুরু করলো, সে বললো বাবা আমাকে নামাও এখান থেকে, নাহলে আমি পড়ে যাব, মরে যাব। ঠিক তার যে খিদের কান্নাটা সেটা ভুলে গেল, বাচ্চাটিকে নিচে নামিয়ে এনে ঘুম পাড়িয়ে দিল। আমাদের ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে বিজেপি, আরএসএস বা হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো তারা ঠিক এই রাজনীতিটা করছে সাধারণ মানুষের সাথে। তারা সাধারণ মানুষের খিদে, সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলোকে বাইপাস করার জন্য, মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য তারা ভয় দেখাচ্ছে যে ভারতবর্ষ যদি হিন্দু রাষ্ট্র না হয় তাহলে মুসলিমরা সব কিছু দখল করে নেবে, মুসলিমরা শাসন করবে ভারতবর্ষকে। ঠিক এরকম ভয় দেখানোর মাধ্যমে বিগত কয়েক বছর ধরে রাজনীতি করছে বিজেপি, আরএসএস, তাদের শাখা প্রশাখা। কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষের যা দুরবস্থা তাদেরই শাসনে, সেখানে ওই বাচ্চাটির মতো মানুষের অবস্থা। গত কয়েকদিন আগে হরিদ্বারে হিন্দু মহাসভার একটি সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে ঠিক এরকমই অজুহাত তুলে, ভয়ের বাতাবরণ দিয়ে তামাম ভারতের হিন্দুদের আতঙ্কিত করে তোলার জন্য যে ধরনের বক্তব্য পেশ করা হয়েছে, সেগুলো ভারতবর্ষের সংবিধান চোখ বন্ধ করে আছে, সুপ্রিম কোর্ট চোখ বন্ধ করে আছে, পুলিশ প্রশাসন চোখ বন্ধ করে আছে। ঠিক এই একই জিনিস যদি কোথাও কোনো মুসলিম সভায় কোনো মুসলিম নেতারা এই ভয়টা দেখাতেন, তাহলে এতক্ষণ গ্রেপ্তার হয়ে যেতেন, জেলে নিয়ে পেছনে আচ্ছা করে রুলের বাড়ি মারতেন, 3rd ডিগ্রি চলতো। কিন্তু না, এই নরসিংহানন্দ সরস্বতী এর আগেও এই ধরনের উস্কানি দিয়েছেন, এমন এমন কাণ্ড করেছেন যেগুলোকে নিয়ে সারা ভারতবর্ষ তোলপাড় হয়েছে। তার নেতৃত্বে হরিদ্বারে যে সভা হয়েছে, সেখানকার বক্তাদের ছোট ছোট বক্তব্যগুলো আপনাদের শোনাই, তাহলে বুঝতে পারবেন এই মুহূর্তে তারা কি চাইছে, ভারতবর্ষকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে। এতদিন আমি বলে আসছিলাম যে মুসলিমদের উপর আক্রমণ শুধু নয়, খ্রিস্টানদের উপরও নতুন করে আক্রমণ শুরু হয়েছে। অনেকে কমেন্ট বক্সে দেখেছি যে আমার কথাগুলোকে ফেক নিউজ বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। আপনারা শুনুন, শুধু মুসলিম নয়, খ্রিস্টানদেরকেও তারা প্রধান শত্রু মনে করছে এখন। কারণ আরএসএসের সংবিধানে অর্থাৎ কর্মসূচিতে ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র বানাতে গেলে তার মূল বাধা হচ্ছে মুসলিম এবং খ্রিস্টান, এবং তার সাথে যারা সম্প্রীতি চায় সেই সমস্ত ছোট ছোট ধর্ম, শিখ, বুদ্ধিস্ট, তাদের বিরুদ্ধেও তাদের রাগ। কারণ তারা সম্প্রীতি চায়, সব মানুষকে নিয়ে বাঁচতে চায়। ঠিক এরকম একটা পরিস্থিতিতে আপনার আমার কি করণীয়, সেটা আপনারা নিজেরা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है, वो 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है, आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई, हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था, आज बूढ़ा हो गया, तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। तुम अपडेट कब होगे? और तलवारों की बात भूल जाओ, तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं।
हम केवल साथ खड़े हैं, और वो भी कितने दिन कोई नहीं जानता। हर आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हर आदमी को अपनी औरतें, अपने बच्चे, अपना घर खुद बचाना है। इसलिए किसी भी वक्त, हर वक्ता से अनुरोध है, अपनी राय पूरे जोर से रखें, लेकिन एक भी व्यक्ति को इस मंच पर शस्त्र की आवश्यकता को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी वक्ता हो, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, मैंने मंच का अतिक्रमण किया, लेकिन अगर मेरे गुरुजी श्री बैकुंठलाल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी ऑफर था आरएसएस का इन्हें शंकराचार्य बनाने का, क्योंकि ये भी प्रचारक थे। रूपेंद्र भाई बैठे हुए हैं अच्छी तरह। रूपेंद्र महामंडलेश्वर जी, आप तो जानते थे ना गुरु जी को, यहां के बहुत सारे शंकराचार्य चरण छूते थे। हमारे डॉक्टर महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी बैठे हुए, पूछिए इनसे। नारा था शस्त्रमेव जयते। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे सभी, शस्त्रमेव जयते। अब देरी नहीं है, अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उसी तरीके से आज जो भी राक्षस मेरे सनातन धर्म पर, मेरे हिंदुत्व पर अगर खतरा बन के मंडराएगा या आएगा, तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी। भले ही मुझे गोडसे की तरह कलंकित क्यों ना कर दो, मगर मैं शस्त्र उठाऊंगी और अपने सनातन धर्म और हिंदुत्व को बचाऊंगी। मैं बार बार कहता हूं, मोबाइल 5000 वाला भी चल जाएगा, लेकिन शस्त्र कम से कम 1 लाख रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। ये तो इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य, यह विषय है हमारा। और जब ये सुना मैंने विषय, मेरा तो होता है मन की मैं एक चिल्लाऊं, मैं रो, लेकिन नहीं। देश में 80% हिंदू हैं और भारत हो रहा है इस्लामिक। लेकिन दोस्तों, जाए थोड़ा पीछे हम लोग, आधा भारत तो हो चुका है इस्लामिक। जहां हरा झंडा गाड़ा जा चुका है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आपके हाथ से हो चुका है बाहर। और शेष जो है, शेष में भी 500 पाकिस्तान बन चुके हैं। भारत में भी 500 पाकिस्तान है अभी, कम से कम, जहां की आप घंटे नहीं बजा सकते, जहां आरती, पूजा, जुलूस, धार्मिक जुलूस आप नहीं निकाल सकते हो। और दोस्तों, हुआ ये क्यों? जबकि भारत का पीएम संसद में बोलता है कि ये राष्ट्रीय संसाधनों पर सबसे पहला जो हक है वो है इस्लाम के मानने वालों का। ये हमारे पीएम साहब जब संसद में बोले थे, और जब मैंने पढ़ा था ना पेपर में, तो हुआ मन में कि काश मैं भी सांसद होता और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी 6 की 6 गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। लेकिन मैं तो एक आम फकीर हूं। ভিডিওটি প্রত্যেকে শেয়ার করুন, আমার চ্যানেল প্রত্যেকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের মতামত প্রত্যেকে কমেন্ট বক্সে দিন। এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক বাটনটা টিপবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সম্প্রীতি বজায় রাখুন। ধন্যবাদ।